जगत माता प्रभु मोर रामचंद्र
प्रवेश होइले निबिड़ कानने प्रवेश होइले अनंग गीत कहिले जे आहे सुजना जना सुने 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 उड़ाई रथ विमान जे आहे सुजना শয়ন করন্তি দেবার ভয় হেউচি চিতে ভয় হেউচি চিতে জন্তু দুষ্ট দানব অছি এহি বনতে দয়া বলন্তি লক্ষ্মণ এহি বানা ভিতর দক দক ছাতি হেউছি দেখি মুনির বরা দক দক ছাতি হেউছি দেখি এহি বিজন চণ্ডালা রাবণ কথা তো পড়ি যাଉଛି
কি করিবি সায়না করিলে মাতা পুথি শূন্য হইলা নদী সে পথা নদী সে পথা কিপরি প্রভু আজ্ঞা লখিবি মোহি কি পাই আছো প্রাণ বনে না যাই বনে না যাই ଭାଇଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ କ୍ଷଣେ ନ ଚାଲେ ପାଦ ପାଦେ ଆଗକୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଇ ହଉଛି ଠିକ ସମୟ এই ସମୟରେ ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲି ଯିବି ମୁଁ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶକୁ ଚାଲି ଯିବି ମୁଁ ଏଇ ଅଯୋଧ୍ୟା ଦେଶକୁ ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ମାତ୍ର ନିଦରୁ ଉଠିଲେ ବହୁତ ଖୋଜିବେ ମତେ ନା ଏକ ପତ୍ର ଲେଖିକରି ଚରଣରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଚାଲି ଯିବି ମୁହିଁ କିପରି ମାତା ଜାଣିବେ କିପରି ମାତା ଜାଣିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିଷ୍ଠୁର ଆଦେଶକୁ କିପରି ମାତା ଜାଣିବେ संपर्कर सुना डर छिड़िगला एठार हाय रे दुनिया तोर ई विचार संपर्कर सुना डर छिड़िगला एठार हाय रे खाता तोरा एक विचार हसिला
मते मता फेरी भी अयोध्या देश न धरिबा मोर दोष पत्र लिखी करी सदेश से जे लक्ष्मण गिरा तातंक चरणे प्रणाम करि गले लक्ष्मण जने मता तुमे सती ए धरणी मध्यरे तुमे हौछ महासती सही सतीत्व बଳରେ सही सतीत्व बଳରେ मते अभिशाप दियो मता जेमिति अयोध्या को फेरी न जाए कुलांगर लक्ष्मण मोमर्त जाए माता मोमर्त जाए समय रचक गलानी गड़ी संपर्क डरी गलारे छेड़ी समय रचक गलानी गड़ी संपर्क डर कलरे छेड़ी चौमा थिला हाथीर कलिजा କରିଦେଲି ତାକୁ ମଠରୁ ଏକା ହାୟରେ ବିଧାତା ମୋର ହାୟରେ ବିଧାତା ମୋର ହୋଇଲା ଶେଷ तुहरे कांदुची